हेलो पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଥର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପପାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଯାହା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ 99% ପଡ଼ିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉପପାଦ୍ୟ 7 ସବକର ଯେଉଁ ସବୁଠି ଅଛୁ ସବକର ଏଜି ଉପପାଦ୍ୟ 7। ଦେଖ 7ରେ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ବୃତ୍ତର ନାଁ ହେଉଛି ଏସ୍, ଯାହା ବି ଦେଇପାର। ତ ଗୋଟିଏ ସେଠିରେ ଜିଆ ଅଛି, ହେଲା, ଜିଆ ଅଛି, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଟାର ନାଁ ଏ ଦେଇଦିଅ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏତାର ନାଁ ଏ ଆଉ ଏତାର ନାଁ ବି। ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଡି ଦେଇଦିଅ, ହେଲା। ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଯେ ଏତେରୁ ଯେତେ ବେଲେ ଏତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେ ଏତାର ବି ସେତେ, ସରି ଏହାର ବି ସେତେ, मीन्स एडी इक्वल टू डी बी, है ठीक है। तो देख प्रमाण ए दत्तरे कौन लिखी, क्वेश्चन रे ही दत्त थाए, दत्तरे मु एची क्वेश्चन देखिए लिखब, दत्त बेसी लिखनी कहीदे एस वृत्तरे केन्द्र ओ कौन कौन देइछि आगरु लिखब, केन्द्र ओ देइछि, तापरे जा देइछि ए बी जा, तुम निजे ना देव ना ए बी जा, तापरे ठीक अच्छे एते लिखिदेव हो गला। तापरे प्रमाण करने कौन अच्छी एते अच्छी थिला ना, एते पार्ट जेते एते पार्ट सेते प्रूफ, तो तार ना हिसाब रे लिखिदेव, पुणी अंकन करने को पड़ो, एते लिखिदेले हेबनी, एठू एमती आ गोटे एठी एमती, ए दुईटा त्रिभुज है ताकू सर्वसम करवा। सर्वसम केमती कली देखी दियो, तार व्यासार्ध दुईटी, तापरे ओडीए ओडीबी, ओडीए ओडीबी एटा 90 डिग्री, लंब माने कौन 90 डिग्री, 90 डिग्री माने कौन राइट एंगल बा समकोणी, ओडी साधारण बाहु। देख ये दुईटा त्रिभुज मध्य कमन गोटे ओडी आउछि, एठिरे भी ओडी अच्छी, एथिरे भी ओडी अच्छी कमन, तो सर्वसम हो गला। तो सर्वसम हेले तार अनुरूप बाहु माने समान है। सेकेंड उपपाद्य जीवा, उपपाद्य 8 तत्त उपपाद्य 8 रे कौन कही ताहा बुझा पछे तत्त फत्त लिखा, कौन कही ताहा बुझा जरूरी। गोटे वृत्त अच्छी, दुईटी जा अच्छी, गोटे बिंदु ई है, एटा गोटे एफ, ठीक है, एते अच्छी रेखाखंडटे, एटा मझी छेद बिंदु, एटा ए बी ज, एटा सी डी, तले सी और डी, वृत्तर नाम एस। तो आमको कहा जाए जे ओई रु जेते दूर रे ओ माने ई रु जेते दूर रे ओ अच्छी, एफ ठारू मध्य सेतिकी दूर रे अच्छी, माने ओई रह माने ओई रो दूरता जेते ओ एफ रो भी सेते समान, एटा प्रूफ करिबा। तो प्रूफ करने पाई आमको अंकन दरकार, कौन बीओ ओ ओसी, मुझे यहाँ कहनी कारण यहाँ अंकन रे जीव, आगरू काटिदेवे पिला माने, आगरू काटबनी,
ଅଙ୍କନ ଏଇଟା ଯେତେ ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ସେତେ କାଟିବ ନା। ତ ଦତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦତ୍ତରେ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ, ଓ କେନ୍ଦ୍ର, ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଯା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ଜିନିସଟେ ଦେଖ, ଓ ଇ ଏ ବି ଲମ୍ବ, ଓ ଏଫ୍ ସି ଡି ଲମ୍ବ। ସେମିତି ଓ ଏଫ୍ ସି ଡି ହେଲା, ଏତେ ଲେଖିଦେବ ଦତ୍ତ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିବ, ସବୁ ଦେଖେଇବି ରୁହ। ଓ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଓ ଏଫ୍, ଦେନ୍ ଅଙ୍କନରେ ଲେଖିବ ଓ ବି ଓ ସି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦତ୍ତ ମୁଁ ଲେଖିନି, ତମେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ସରି ଏଇଟା ସିଓ ହେବ, ସରି ସିଓ, ବିଓ ଓ ସିଓ ପ୍ରମାଣ କହିଥିଲି। ଦେଖ ସରି ଓଇଲମ୍ବ ବି କହିଥିଲି। ତେବେ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 7ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା? ଉପପାଦ୍ୟ 7ରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଲମ୍ବ ହୁଏ ତାହା ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବ। ଯଦି ଓଇ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଲମ୍ବ, ତେବେ ଇ ପାର୍ଟ ଓ ଇ ପାର୍ଟ ସମାନ ହେବ। ଆମେ 7ରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଲା ଏମିତି ଦେଖିବା ବୋଲି ହେଲା, ସମାନ ହେବ। ପୁଣି ସେମିତି ଓ ଏଫ୍ ଦେଖ, ଓ ଏଫ୍ ସି ଡି ଲମ୍ବ ହେଲେ ଏଇ ଏଟା ଏଫ୍ ଡି, ସି ଏଫ୍ ଓ ଡି ଏଫ୍ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ହେବ। ସି ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ହେବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିଦେବା, ବୁଝଉଛି। ତ ଦେଖ, ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଇ ବି ଯୋଡ଼ି ଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବି ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବି ମିଳିବ। ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଦେଖ, ଏ ବିର ଅଧା କିଏ? ଏଇ ଇ ବିର ଅଧା କିଏ? ଇ ବି। ତ ଏଇ ଇ ବି ସମାନ, ଏଟା ଏ ବିର ଅଧା, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହାଫ୍ ଏ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତିକା ଓ ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ହେବ କହ? ସି ଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେବ ନା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତ ହାଫ୍ ସି ଡି। ଦେଖ ଏଟା ଯେତେ ଅଧା ଅଧା ହେଲା, ତ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇଦେବା ସି ଡି ହେବ, ତାହାର ସି ଡିର ଅଧା କ'ଣ? ସି ଏଫ୍ ବି ଡି ଏଫ୍ ବି। ସି ଏଫ୍ ଡି ଏଫ୍ ସମାନ, ତ ଏଇଟା ସମାନ ନା। ବୁଝ, ତମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଢୁକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଏଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଯାହା ବୁଝେଇଲି ଲେଖିଦେବ, ଯେମିତି ଲେଖିଛି ସେମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। 100ରୁ 100 ମିଳିବ। ପୁଣି ଦେଖ, ହଁ ଏଇଟା ତ କଲା। ଦେଖ, ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଉପାଦ୍ୟ 8 ବହିରେ ଦେଖ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଯେ ଏଟା ଦୂରତା ସମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଜିଆ ଦୁଇଟାର ଲେନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲା। ଏଟା ଯେତେ ଏଟା ସେତେ। ତ ଏ ବି ସି ଡି ଦିଆଯାଇଛି ସାମାନ୍ୟ କଥନରେ। ଏ ବି ଯେତେ ସି ଯେତେ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଡି ଦତ୍ତ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ, ଏହାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ସମାନତା କିପରି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା? ଦେଖ, ଓ ଇ ବି ଓ ଏଫ୍ ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟକୁ ସର୍ବସମ କରିବା। ଦେଖ,
OEB ଓ OFC ମଧ୍ୟରେ EB equals to CF प्रूफ करथिले ना देख केमती हला कहि दूची केमती हला कहि दूची बुझी जीवो मैं आगरो प्रूफ कर दीछु एटा AB equals to CD हेबो देन EB equals to CF कौन पाई हेबनी एटा भी हेबो ठीक अछि फास्ट एटा लिखिबो मध्य रे एटा पुनी OB equals to OE कौन OB equals to OE सॉरी कुछ भूल ही गला कि टिके OB equals to OF एटा हाँ OF हेबो काहे कि ना से माने एका वृत्तर व्यासार्ध एंड व्यासार्धर लेंथ सब बेले सेम था हला जेते भी व्यासार्ध काट व्यासार्ध सब समान हला तापरे OEB OFC 90 डिग्री OEB OFC ए दुईटा कोण देखुच ताहा 90 डिग्री कोण पाई म कहितली लंब हेले समकोण हेले 90 डिग्री हला देन ए दुईटा सर्वसम हो गला बाको बा को बारे ठीक अछि एटा बाको बाहु बाहु कोण बाहु तो हेले तार अनुरूप अंश गुड़िक समान हो जाए OF equals to CD सॉरी OE equals to OF एटा जेते सेटा एते प्रूव्ड OE equals to OF प्रूव्ड लिखि दबो प्रूव्ड हला 5 रु 5 मार्क हातरे नेक्स्ट उपपाद्य जीवा सॉरी उपपाद्य 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट उपपाद्य 11 रे कोन कुहा जाईछि नेक्स्ट उपपाद्य 12 रो वीडियो पार्ट 2 रे आनुछि ठीक अछि वीडियो बहुत लंबा आई जीवन हेले